إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. صدق اللہ العظیم. مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ درود دی برکھا برسائے. ناظرین محترم اور سامعات، اے جڑے ایام چل رہے نے اے ذوالحجہ دے ایام نے اور حج دی آمد ہے اور اللہ پاک دی توفیق دے نال جنہاں نوں اللہ پاک نے استطاعت دتی ہے وہ بیت اللہ دا عمرہ اور حج کرن دیاں تیاریاں کر رہے نے. اور انہاں تو علاوہ جڑے لوگ نے ہر سال ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کردیاں ہویاں اپنے اپنے علاقے دے اندر قربانی دا انتظام کردے نے اور عید الاضحیٰ جڑا ایام قربانی ہے اور اللہ پاک دی راہ دے اندر قربانی دیندے نے. اور اس تو علاوہ ان ایام دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت لوگ سندے نے اور واعظین اس نوں بیان کردے نے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی جیڑی ولادت با سعادت ہے اے شہر عراق دا بابل دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اور بھی دو بھائی نے، ایک دا نام ہے حران اور ایک دا نام ہے نحور. اور جڑے حران ہے انہاں دے بیٹے سیدنا لوط علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے نے اور حران دے بیٹے نے. اور شہر بابل دے اندر جناب اے آباد ہوئے اور آباد ہون تو بعد مختلف علاقیاں دیاں بولیاں جمع ہون تو بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار دے رہے.
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا 10 واسطیاں تو بعد جڑا نسب ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام دے نال جا کے ملدا ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام دے بیٹے سام دی نسل دے اندروں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندگی گزار دے گئے اور اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو بڑی دنائی اور فہم عطا فرمایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام قرآن پاک دے اندر آزر ہے، اور بڑیاں بڑیاں تاریخاں دے اندر پڑھیے تے انہاں دے والد دا نام تارخ ہے۔ اور بعض محدثین نے آکھیا ہے کہ آزر والد دا نام نہیں بلکہ چاچا دا نام ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام تارخ، اور معروف سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر ہے۔ اور قرآن پاک دا یہ حکم ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے والد نو چھڈ کے کسی اور دی طرف نسبت کرے یہ حرام ہے۔ اور اللہ پاک پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی نسبت چاچے دی طرف کیویں کر سکتے نے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسلام دا ایک اسلوب ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان دے معروف نام نو استعمال کیتا ہے، اور حدیث نے ہر انسان دے معروف نام نو استعمال کیتا ہے۔ مثال دے طور تے اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے والد دا جدو تذکرہ آیا، اور سورت یوسف دے اندر اللہ پاک نے بار بار لفظ اب استعمال کیتا ہے۔ اب تو مراد والد ہے، اور اس تو بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام دا نام جدو قرآن پاک نے استعمال کیتا، اذ قال اللہ یا بنی اسرائیل استعمال کیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل تو ہر بندہ یہ پہچان لیندہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور انہاں دی اولاد دا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح معروف نام ہے اے سیدنا آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا دا نام ہے عبد العزا، لیکن قرآن پاک نے اس سے معروف نام نو استعمال کیتا ہے ابو لہب۔ ایک قرآن پاک دے اندر اسلوب ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نے نام استعمال کیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر بندہ جان جاندہ ہے کہ خلیفہ اول نے، اصل نام انہوں دا عبداللہ ہے۔ اور اسی طرح صحابی رسول نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دا اصل نام عبد الرحمن ہے، اور معروف نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حدیث نے بیان کیتا ہے۔ اور اسی طرح ہی قرآن پاک نے اللہ پاک نے عبرانی زبان دے اندر آزر اس نو کہندے نے کہ جڑا بتاں دے نال پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور اصل نام ہو سکتا ہے تارخ ہوئے، لیکن معروف نام جڑا ہے وہ آزر ہے، اور اللہ پاک نے آزر ہی بیان کیتا ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہے کہ کوئی آکھے کہ چاچا دا نام ہے، ایسی بات نہیں۔ قرآن پاک نے اور اللہ پاک نے معروف نام نو بیان کیتا ہے۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی قوم دے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں خبراں پڑھو، تذکرہ کرو، واقعات نو بیان کرو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیسی دنائی عطا فرمائی ہے، اور کیڑی کیڑی قوم دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ پیا ہے۔ آئیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
آزرا تتخذ اصناما آلہہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو اور اپنی ماں امیلا نو اور اپنی قوم نو آکھیا ہے اے قوم والیو میں تانوں واضح گمراہی دے اندر دیکھ رہا ہے، تسی انتہائی گمراہی اندر چلے گئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دی ٹوٹل قوم مشرک ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ پاک دے اندر آئے نے ٹوٹل قوم اور ٹوٹل امت جیڑی ہے گمراہی دے اندر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اپنی ماں میلا دے نال اور قوم دے نال مخاطب ہوئے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا سی ابراہیم علیہ السلام نو جناب بچپن دے اندر رشد ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حکمت دنائی عطا فرما چھڑی ہے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام اپنی مضبوطی عمر دے اندر گئے نے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی اندر پیر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز شروع کر دیتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہیں ابا جی تسی بھی گمراہی اندر ہو، ابا جی ساری دی ساری قوم گمراہی دی اندر ہے۔ آئیے قرآن پاک دا اگلا مقام ابراہیم علیہ السلام اپنی تبلیغ دا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا اپنی قوم نو دسیا ہے، اپنے والد تے ماں نو دسیا ہے، جڑے طریقے کار اتے چل رہے ہو گمراہی ہے، گمراہی تو علاوہ کچھ نہیں جے۔ اگے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر دے نال مخاطب ہوئے ہیں، کہنے لگے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کر دے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں دنیا تے زمانہ دے خزانے ویکھے نے، میں دے ملکوت ویکھے نے، ابا جی جو دنیا اتے وے میں جاننا ہے، جو رب نے زمانہ اتے رکھیا میں جاننا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور زمانہ دے ملکوت کی دیکھے نے، قوم جڑیاں چیزاں دی سمانی چیزاں دی عبادت کر دیئے، اپنا الہ مان دیئے، اپنا رب مان دیئے۔ رب نے ہر چیز ابراہیم علیہ السلام نو دکھائیے، کھول کے بیان کی دیئے کہ میریاں نشانیاں نے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے ابا جی میں ملکوت دیکھ آیا، میں اسمانی چیزاں بھی دیکھ لیاں نے، میں زمینی چیزاں بھی دیکھ لیاں نے، جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو اے رب نہیں جے، اے جناب الہ کوئی نہیں جے، اے مشکل کشا کوئی نہیں جے۔ آئیے ہن ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو دعوت دینا شروع کر دیتی ہے۔ قوم کہندی ابراہیم علیہ السلام وکھ ہونے والیاں گلاں شروع کر دیتیاں نے، لہدا ہونے والیاں گلاں کر دیتیاں نے۔ میرے بھائیو اے او وقت ہے جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کلے تنہا دنیا اتے مواحد نے، کلے دنیا اتے اللہ پاک نو پوجن والے نے۔ آج تے ہر جگہ دے اتے رب نو منن والے موجود نے، قرآن و حدیث نو منن والے موجود نے، لیکن اے او زمانے ہزاراں سال پہلا کلے تنہا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت دا آغاز کر رہے نے۔ قوم والے ابراہیم علیہ السلام دے نال بڑا پیار تے لاڑ کر دینے ہیں، کہندے نے ابراہیم
वख वख होने वालियां गल्लां ना करया कर, साडे नाल रल मिल के चलिया कर, रलदियां मिलदियां गल्लां करया कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन की कीता है, आइए कुरान पाक ने वजाहत की है। जो चंद दी सन 18-19 तारीख चंद दी चल रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन मगरिब तो बाद बैठ गए हैं। फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब एक सितारा वेख्या, सितारा वेख के कहन लगे कौम वाले आ जड़ा सितारा ए मेरा रब है, ए मेरा इलाह है, ए मेरा मुश्किल कुशा है, ए मेरा हाजत रवा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज शुरू कर देता है। कौम वाले कहन लगे गल बन गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलन वालियां गल्लां करन लए ने, प्यार वालियां गल्लां करन लए ने। कहंदे छड्डो यार किसी ना किसी गल उत्ते खलो गए ने, हुण साडे नाल मिल के चलणगे, साडे इलाह नूं बुरा नहीं करेंगे, साडे मुश्किल कुशा नूं बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे लागे कौम बहन लग गई, कौम दा बहुत बड़ा हजूम बन गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारे वली वेख रहे ने। मेरे भाईओ दुनिया उत्ते मुनाज़राना उसलूब है। रईसुल मुनाज़िरीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी मुनाज़रे हुंदे ने, उलमा मुनाज़रे करदे ने, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे तरीके नूं मद्दे नज़र रखिया जांदा है कि मुखालिफीन दी दावत नूं पहला, मुखालिफीन दी दलील नूं पहला तस्लीम करना है, तस्लीम करन तो बाद रद्द करना है। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा उसलूब है। आइए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारे वल्ला वेख रहे ने, कौम इकट्ठी होके बैठी है, गल्लां बातां हो रही ने। इब्राहीम दे नाल यारी लग गई है क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे नूं अपना रब मान लिया है। जनाब थोड़ा जा वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों देखा सितारा जिहड़ा गायब हो गया है, जदों सितारा गायब हो गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहंदे ने फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जदों सारा गायब हो गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहन लगे कौम वाले जिहड़ा गायब हो जाए मैं उन्होंने रब नहीं जे मनदा है, जिहड़ा छुप जाए उन्होंने मैं रब नहीं मनदा है, जिहड़ा मर जाए उन्होंने मैं रब नहीं जे मनदा है, जिहड़ा मना मिट्टियां थले टुर जाए उन्होंने मैं दाता नहीं जे मनदा है, उन्होंने मैं मुश्किल कुशा नहीं जे मनदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की है कौम वाले जिहड़ा मर जाए, जिहड़ा छुप जाए, जिहड़ा मनिया मिट्टियां थले चला जाए वो दाता नहीं हो सकता है, वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता है, वो नफे नुकसान का मालक नहीं हो सकता है। हुण कौम वाले वेखन लग गए, जवाब कोई ना आया है क्योंकि दावे नूं तस्लीम कीता है। तस्लीम करन तो बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावा कीता है, कौम कोलों कोई जवाब नहीं है। आइए जनाब थोड़ा जा वक्त गुजरिया है, अल्लाह पाक ने फरमाया फलम्मा रअल क़मरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब जो चंद नूं वेखिया है, चंद नूं वेख के कहन लगे कौम वालिओ दिल ना छड़िया जे, ऐ असल रब इहदे नाले पहले नालों वड्डा है, इन्हें खूब रोशनी दी है, पूरी दुनिया रोशन कर छड़ी है, इन्हें रात बड़ी खूबसूरत बना छड़ी है, बड़ी मिठी जी दी जनाब रोशनाई है, अखियां नूं भी ठंडक दी है। कौम वाले कहंदे चलो ठीक है गल बन गई, पहला काम खराब हो गया है,
ہے. چلو ہن چن نو اینے رب مان لیا ہے. ہن رات گزرتی پئی ہے. ادھروں جناب فجر تو بعد جویں جویں دن چڑھتا گیا تے چند بھی غائب ہو گیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہندے فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے او قوم والے گل ایویں جناب چند بھی غائب ہو گیا ہے, چند بھی غروب ہو گیا ہے. اے بھی میرا رب نہیں, اے بھی میرا الہ نہیں جے. اینو میں رب نہیں مانتا, میرا الہ نہیں, میرا مشکل کشا نہیں. لیکن پیچھے تذکرہ ہو چکے ہے ابراہیم علیہ السلام نے جناب چاند دے بارے بھی رب نے معلومات دیتی ہے, تارے دے بارے بھی معلومات دیتی ہے, جناب سورج دے بارے بھی معلومات دیتی ہے. آج بھی دنیا تے لوگ ہیں نے ستارہ پرست موجود نے, لیکن بڑے بڑے اپنے آپ نو دعویٰ کرنے والے میں اہل حدیث ہاں, میں اہل سنت ہاں, آج بھی ستارے دی پوجا کر دینے. جائیے اخبار ویکھیے, اخبار پڑھیے, تجھے دیکھو گے میرا کی سٹار ہے, تیرا کی سٹار ہے. جناب آج بھی دنیا ہوتے جناب ستارے دی پوجا چل رہی ہے. اے شرک ہے اور کھلا شرک ہے کہ رب دیاں نشانیاں نو رب دے مقابلے دے اندر لے کے ہنا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سلوک پیش کیتا ہے, ایسی دلیلہ پیش کیتیاں نے, قوم لاجواب ہے. جناب قوم والے نو کہنے لگے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ابراہیم علیہ السلام کہندے نے جڑا غروب ہو جائے میرا رب نہیں جے, جڑا چھپ جائے میرا رب نہیں جے, جڑا دنیا تے مر جائے میرا رب نہیں جے, جڑا منا مٹیاں تھلے چلے جائے میرا رب نہیں جے, او میرا مشکل کشا نہیں جے, میرا حاجت روا نہیں جے. اے قوم رنگ رنگ دیئے, کچھ قوم ستارے دی پوجا کر دیئے, کچھ قوم چند دی پوجا کر دیئے, کچھ قوم جڑی سورج دی پوجا کر دیئے. ستارے والے سکون نہ بیٹھے, چند والے بڑے خوش نے, اور چند والے اندر رد ہوئے. اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چند غائب ہو گیا ہے. قوم لاجواب ہے, ستارے والے کولوں بھی کوئی دلیل نہیں کہ ستارہ ساڈا رب ہے. اینو واپس لیا کے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پیش کریے ہیں. چند والے کولوں بھی کوئی دلیل نہیں کہ چند نو واپس موڑیے تے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پیش کریے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزاں دا رد کیتا ہے. آئیے جناب ہن اللہ پاک دی طرفوں سورج نکل آیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اللہ پاک نے کیسی عقل عطا فرمائی ہے, اللہ پاک نے کیسا فہم عطا فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے کیسی جوانی عطا فرمائی ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے نوجوان جڑے نے جناب قبراں تے متھے ٹیک رہے ہیں, اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں, قرآن و حدیث سے دور نے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی ہے, اللہ پاک نے دنائی عطا فرمائی ہے, اللہ پاک نے مناظرانہ انداز عطا فرمایا ہے کہ مخالفین دیا دعا جناب دلیلہ نو قبول کرنا ہے, قبول کرن تو بعد رد کرنا ہے. اور جناب سورج نکلے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قوم والے گالے ہوئے ہیں جناب تارا بھی کسے کام دا نہیں, تھوڑی دیر واسطے آیا, ایڈی روشنی بھی کوئی نہیں جے دیتی ہے. جناب اس صبح چند آیا ہے, انہیں دنیا روشن تے ضرور کی تھی ہے, جناب دی روشنائی ٹھنڈی ضرور سی ہے, لیکن انہیں دنیا واضح نہ کر سکیا ہے, ایڈی روشنی نہ دے سکیا ہے. آگے آئے ہن سورج فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہیں آ جڑا اے میرا رب ہے, اے تارے نالوں بھی بڑا ہے, اے سورج نالوں بھی بڑا ہے, انہیں روشنائی بھی بڑی دیتی ہے, انہیں ساری دنیا روشن کر چھڑی ہے, ہر چیز روشن کر چھڑی ہے.
اے میرا رب اینو میں رب تسلیم کرنا ہے۔ اے ہن سورج والے لاگے لاگے بیٹھے نے، چاند والے ذرا پیچھے بیٹھے نے، ستارے والے اس تو پیچھے بیٹھے نے، آج جناب قوم ساری دی ساری بیٹھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، ساری دیاری گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں ہیں۔ فرمایا اے میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا دن گزار دیتا ہے۔ اور جناب قوم بڑی خوش ہے جڑی سورج نو پوجن والی، کہن لگے پچھلیاں نو گل ہوئے ستارے والے تواڈے نال نہیں ملے کوئی گل نہیں، چاند والے تواڈے نال نہیں ملے کوئی گل نہیں، ابراہیم علیہ السلام ساڈے نال مل گئے نے، آپاں بھائی بھائیاں کوئی ٹینشن والی گل نہیں، ادھروں لے آؤ تاں وی ایک گل ہے، سجوں لے آؤ تاں وی ایک گل ہے، کھبے لے آؤ تاں وی ایک گل ہے۔ قوم جناب بڑی خوش ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دن گزار چھڑیا ہے۔ ہن شام دا ٹائم ہویا تے جدوں شام دا ٹائم ہویا ہے تے جناب سورج صاحب بھی غائب ہو گئے۔ جو سورج صاحب غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ستارہ بھی غائب ہو گیا ہے، چاند بھی غائب ہو گیا ہے، ہن سورج بھی غائب ہو گیا ہے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز کیتا ہے۔ فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ قوم والے تسی تے مشرک جے، ابراہیم مشرک نہیں جے، تسی جناب ستارے مگر اپنی زندگی گال چھڈی ہے، تسی چاند نو اپنا رب بنا رکھیا ہے، تسی سورج نو اپنا رب بنا رکھیا ہے۔ دیکھیے ستارہ بھی اپنی جگہ اتے نہیں رہ سکیا ہے، چاند بھی اپنی جگہ اتے نہیں رہ سکیا ہے، سورج بھی اپنی جگہ اتے نہیں رہ سکیا ہے۔ جڑا چھپ جائے، جڑا مر جائے، جڑا ڈوب جائے ہے، اے نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا ہے، اے ساڈا داتا نہیں ہو سکتا ہے، سانو روزیاں دین والا نہیں ہو سکتا ہے، ساڈے نفع نقصان دا مالک نہیں جے، ساڈی زندگی موت دا مالک نہیں جے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قوم والے ہو تسی مشرک جے، پر ابراہیم مشرک نہیں جے، ابراہیم چاند نو بھی نہیں پوجدا ہے، ابراہیم ستارے نو بھی نہیں پوجدا ہے، ابراہیم جناب سورج نو بھی نہیں پوجدا ہے۔ ابراہیم کہندے نے سنو میرا رب کون ہے؟ قوم والے سارے جمع نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ابراہیم علیہ السلام دس رہے ہیں قوم والے میرا رب جیڑا ہے کدی سوندا نہیں جے، میرے رب نو کدی موت تے اونگ نہیں جے ہوندی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب نے قیامت تک قائم تے دائم رہنا ہے۔ میرے رب نو جناب موت تے بڑی دور دی گل ہے، نیند تے بڑی دور دی گل ہے، میرے رب نو اونگ بھی نہیں جے آندی۔ میرے رب جن اسمان بنائے زمینہ بنائیاں نے، اے قوم والے میں مشرک نہیں جے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز کیتا ہے۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
ابراہیم علیہ السلام ان کہنے لگے ہیں میری توجہ اس رب واللہ جے ہے، میرا چہرہ اس رب واللہ جے ہے جنہوں میں اپنا رب منیا ہے، جنہوں میں اپنا داتا تے مشکل کشا منیا ہے، جنہوں میں اپنا حاجت روا منیا ہے، جنہوں میں اپنا بگڑی بنان والا منیا ہے، جنہوں میں نفع نقصان دا مالک منیا ہے، جنہوں میں زندگی موت دا مالک منیا ہے۔ سنیے میرا رب کون ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رب ہے جن نے آسمان بنائے ہیں، میرا رب ہے جن نے زمین بنائی ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، قوم والے میں مشرک نہیں جے، میرا مشرکاں نال کوئی تعلق نہیں جے۔ ہے کوئی دلیل تہاڈے کولوں کہ جناب ستارے نے کائنات بنائی ہوئے؟ ہے تہاڈے کولوں دلیل کہ چاند نے کائنات دا نظام چلایا ہے یا سورج نے اس دنیا دے نظام نو سانبھیا ہوئے؟ کوئی دلیل دے پیش کرو، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت رکھی ہے میدان دے اندر، بڑے بڑے لوگ کہندے نے ہاں جی اسی گھر دے اندر کلے ہیں، کلے معاہدہ ساڈا وس نہیں جے چلدا۔ میں کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پڑھیے، کلے تنہا نے، پوری قوم ہے، پوری دنیا ہے، کوئی اور ساتھی نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مناظرانہ انداز رکھے ہے، رئیس المناظرین نے، اللہ پاک نے ہدایت عطا کی تھی ہے، اللہ پاک نے جناب حکمت دے نال نوازے ہیں، اللہ پاک نے اپنی رحمتہ کی دیاں نے اور زمین و اسمان دے نظام دکھائے نے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہیں میرا رب اسمان نو بنان والا، زمین نو بنان والا ہے، اس تو علاوہ میں کسی نو رب نہیں جے ماندا ہے۔ آئیے ہن قوم لاجواب ہے، ستارے والے بھی چپ کر کے بیٹھے نے، چاند والے بھی چپ کر کے بیٹھے نے، سورج والے بھی چپ کر کے بیٹھے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام دا ہے اللہ پاک نے منظر بیان کیتا ہے، فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ہن قوم والے کی کہنے لگے ہیں لاجواب نے سارے، ہن اگلا لگی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہن لڑائی اتے اتر آئے نے، ستارے والے بھی لڑائی کرنے واسطے تیار نے، چاند والے بھی لڑائی کرنے واسطے تیار نے، سورج والے بھی لڑائی کرنے واسطے تیار نے۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں مشرکاں دا اج دا کام نہیں، شروع تو لے کے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے نوح علیہ السلام تو لے کے اگر دلیل نہیں دلائل نہیں پھر لڑائی ہے۔ آج دے دور دے اندر بھی جائیے کسی نے دلیل دیجئے کہ بابا جی قبر دے اندر کچھ نہیں کر سکتے، دلائل کوئی نہیں، لڑائی ہے۔ تو جی آنکھوں قبر والا نہیں سوندا، دلائل نہیں، لڑائی ہے۔ قبر والا نفع نقصان دا مالک نہیں، لڑائی ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ ایک پرانی روایت ہے، قرآن پاک نے بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ قوم والے ہن ابراہیم علیہ السلام نال لڑائی کر لئی ہے، ہن ابراہیم علیہ
सलाम कल्ले दुनिया ते तनहा ने, अल्लाह पाक दे कल्ले पैगंबर ने ते कल्ले मुआहद ने। बड़ी बड़ी दुनिया कहती है यार साडे इलाके दे अंदर सारा दूसरा टोला है, रल मिल के चलना पैंदा है। साडे खानदान अंदर सारे दूसरे ने, रल मिल के चलना पैंदा है। आइए कुरान पाक दी अगली मैं आयत बयान करना चाहना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाल लड़ाई उत्ते उतर आए हैं। लड़ाई किस बात दी है कि साडे जनाब तू तारे नू रब नहीं मन्निया है, तू साडे जनाब चन्न नू रब नहीं मन्निया है, तू साडे सूरज नू रब नहीं मन्निया है। हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाल लड़ रहे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिता है, फरमाया कैफा खाफू मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्कु बिल अम्नि इन कुंतुम तालमून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कौम को जवाब देता है, फरमाया कैफा खाफू मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना। तुसी शिरक करदे शर्मांदे नहीं जे, तुसी सूरज नू रब मानदे नहीं शर्मांदे, चंद नू रब मानदे नहीं शर्मांदे, तारे नू रब मानदे नहीं शर्मांदे। मैं असली रब दा तज़किरा करदा क्यों शर्मावां, मैं हकीकी रब दा तज़किरा करदा क्यों शर्म खावां। व कैफा खाफू मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना। कौम वाले जिन्हां नू तुसी रब मने, तुहाडे कोलों कोई दलील है, तुहाडे कोलों कोई दलील है? अलैकुम बिही सुल्ताना, कोई दलील नहीं। मेरे कोलों दलाइल ने कि मेरा रब आसमान बनाने वाला है, मेरा रब जमीन बनाने वाला है, मेरा रब कायनात का निजाम चलाने वाला है। तुहाडे कोलों दलील नहीं, मेरे कोलों दलीलां ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलाइल पेश कीते ने। कौम ने लड़ाई उते उतर आई है और दुनिया के नात दे लोगों इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल्ले ने। आज कोई देखिए, मैं कहना रब ने कुरान और हदीस का इलम भी आम किया है, अहले इलम भी आम ने, लेकिन कोई फौतगी हो जाए ना, फौतगी कोई हो जाए तो की फुड़ी कहते ने, जरा विछा के बहते ने फुड़ी, फुड़ी उत्ते बैठे ने। बैठन तो बाद हुण जिन्हां दा बंदा फौत होया वो भी बैठा, एक आ रहा है, उन्हें कहा जी फातिहा पढ़ लो। हुण उत्थे कुरान और हदीस नूं जानन वाले भी वो भी कहते ने भी चलो। हुण सारे टोला जो इंजदा होया वो भी शर्मो शर्मी है जी, शर्मो शर्मी वो भी हाथ चुक लेंदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुसीं शिरक करदे नहीं शर्मांदे ते मैं हकीकी रब दा तज़किरा करदा क्यों शर्मावां? तुसीं बिदअत करदे नहीं शर्मांदे, सुन्नत ते अमल करने वाला क्यों शर्माए? किस चीज की शर्म है? फिर कहंदे कि ने ये शरी मसला है ना, कोई आम गल ते नहीं। फी जमाना साडे भी बहुत हुंदे ने, तुहाडे भी हुंदे ने, वड्डे बैठे हुंदे ने, जाओ जी फातिहा पढ़ लईए। जेड़ा किनू जिन्हों फातिहा दा नाम नहीं आउंदा वो कहंदा कलाम बश्क लईए, मुख्तलिफ ना पढ़नी फातिहा है। हुण जनाब हाथ चुके ने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। फातिहा पढ़ छड़िए, हाथ पैर छड़िया जी। अच्छा की होया सी? आइए मैं गल करना चाहना, फातिहा कुरान पाक दे, हर कुरान पाक दे इब्तिदा दे अंदर है। कुरान पाक वाला तर्जुमा उठाओ, तर्जुमा पढ़ो ना। इस सूरत दा मैयत वाले नाल तल्लक है ना मैयत नाल तल्लक है। कोई ऐसे अल्फाज नहीं मिलते कि मैयत वाले नूं कोई जनाब तुसी कलमात बोले होन या मैयत वास्ते कोई कलमात बोले होन। पढ़ के फातिहा जनाब कलाम बशकिया गया है, पूछा जनाब टुर गए ने, आ रहे ने ते जा रहे ने, जनाब कम हो रहे ने। फिर आया जनाब तुसी ते कुरान और हदीस नूं जानदे जे, तुसी क्यों हाथ चुक लेने? मैं जी उत्थे कल्ला ही बैठा सा ते मैं क्या फिर मैं भी चुक ही लवां, मैं इत्थे की नवां काम पाउणा है। हाँ जी कि जनाब जाओ बात कीते, सुन्नत उत्ते अमल करो। मैं सुन्नत उत्ते अमल करके वेख्या लोग सवाल करदे ने, हाँ जी सारे हाथ चुके ने, तुसी क्यों नहीं चुके? मैं क्या सानू पैगंबर दी सुन्नत याद है, की कहना है?
इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फल तस्वीर वला तहतसिब। मेरे रब ने जनाब दीन नाज़िल कीता है, मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि कोई फौत हो जाए की करना है, जाके कहना रब दा माल सी रब ले गया है, रब तुहानू सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह पाक तुहाडी मैयत दी मग़फ़िरत फरमाए। ए कलमात ने, इस तो अलावा दीगर दुआवां ने, ओदे अंदर भी ये चीज़ां ने कि अल्लाह पाक तुहानू सब्र दी जनाब तौफीक अता फरमाए, मैयत दी मग़फ़िरत फरमाए। किसी ने उठा के नहीं देखना तर्जमा किए, किसी ने नहीं देखना पैगंबर दी हदीस की है। जेड़े जानन वाले ने उन्हां भी हाथ चुके ने, वो भी नाल मिले ने। हाँ जी असी हुण की करिए? आइए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है व कैफा खाफू मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते मैनू कोई शर्म नहीं जे, मैनू कोई हया नहीं जे मुशरको तुहानू हया नहीं, मैं अपने हकीकी रब दा तज़किरा करना है। आइए मैं सुन्नत वालियां नू दावत देना चाहना है, कुरान हदीस नू जानन वाले कुरान हदीस उत्ते अमल करया करो। एक बंदा बिदती उठया, उन्हें खाना पकाया है, उन्हें देग बनाई, उन्हें जुर्रत की है, कुरान हदीस की मुखालफत की है, उन्हें 15-20 हज़ार रुपया लगाया है, उन्हें फिर जुर्रत की है कि बर्तन अंदर खाने नू डाल के फिर उन्हें जुर्रत की है कुरान हदीस की मुखालफत करन तो बाद तेरे दरवाजे उत्ते पहुंचे है, तेरे दरवाजे दे उत्ते दस्तक दी है, तू बाहर निकलिया है। जनाब इस बंदे दी जुर्रत है, तेरी बुज़दिली की है, इन्हें कुरान हदीस से मुखालफत करके इन्हें बिदअत दे उत्ते अमल कीता है, इन्हें शिरक उत्ते अमल कीता है, इन्हें दरवाजा खड़काया ते खाना पेश कीता है। तेरी बुज़दिली है कि तू खाना फड़ के रख लिया है। जनाब तू कहना कोई नहीं फड़ के रख लो, खावांगे ना बाहर सुट देंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कैफा अखाफू मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी करना चाहते जे, जानवर दे उत्ते छुरी फेरना चाहते जे, ते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत उत्ते अमल कीजिए। छड़ दीजिए ऐसे खाने जेड़े बिदअत वाले ने, छड़ दीजिए ऐसे खाने जेड़े शिरक वाले ने। इन्हें जुर्रत करके दरवाजा खड़काया है, तेनू पेश किया है, तेरी बुज़दिली तू फड़ के खाना रख लिया है। आइए सुन्नत उत्ते अमल कीजिए। आखिए कि तू पकान लगे शर्म नहीं जे की थी, तू रब दी मुखालफत की थी है, तू पैगंबर दी मुखालफत की थी है, तू नबी अलैहिस्सलाम दे तरीके दी मुखालफत की थी है, तू ओ कर दिया नहीं शर्मिंदा होया है। तेरा ते मेरा इस्लाम दी वजह नाल जनाब रिश्ता है, जब मैं तेरा खाना नहीं रखना चाहता है, पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मैं सुन्नत उत्ते अमल करना चाहना है। गैर शरी खाना मैं नहीं जलाना चाहता है, मैं शिरक वाला खाना नहीं जलाना चाहता है, मैं बिदअत वाला खाना नहीं जलाना चाहता है। अगर इन्हां चीज़ां उत्ते अमल करोगे, जो कुर्बानी करोगे ते रब तुहाडी कुर्बानी कबूल करेगा, फिर रब तुहाडी कुर्बानी कबूल करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। कुरान पाक ने आख्या, इब्राहीम ने आख्या जाओ मेरे दलाइल ने मैनू मजबूत किया है, मेरे दलाइल ने मैनू परवान चाढ़िया है, मेरे दलाइल ने मैनू बुलंद किया है। और दुनिया के नाथ दे लोगों, अगर तुहाडे कोल दलाइल ने फिर अफराद की लोड़ नहीं, फिर वेखन की लोड़ नहीं कि मेरे नाल केड़ा नहीं, दलाइल की दुनिया अंदर आओगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बुलंद हो जाओगे। अगर इलेक्शन लड़ना होए फिर बंदियां की लोड़ होंदी है, लुच्चा भी आ जाए, लफंगा भी आ जाए, बेनमाजी भी आ जाए, शराबी भी आ जाए, जानी भी आ जाए,
کیونکہ الیکشن ہے اسلام دے اندر بندیاں دی لوڑ نہیں اسلام دی دعوت پیش کرنے واسطے افراد دی لوڑ نہیں دلائل دی لوڑ ہے دلائل دی دنیا اندر آ جئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے عمل کیجئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی طرح استقامت دے پہاڑ بنیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اوپر سیرت دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب